اج کا ساڈا موضوع حضور سیدنا داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی ذات والا استورہ صفات کے حوالے نال ہے۔ اسی اج اس مسجد کے اندر آپ کا تذکرہ کر کے آپ کا اس صفات منان لگے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اندر ارشاد فرمایا اہدنا الصراط المستقیم۔ نمازی جدوں بھی نماز قائم کرنا ہے حالت قیام اندر ہونا ہے تو پہلے میری تعریف کریا کر الحمدللہ رب العالمین، پھر میری تعریف کریا کر الرحمن، پھر تعریف کریا کر الرحیم، پھر میری تعریف کریا کر مالک یوم الدین، پھر میری بارگاہ چنجلس کریا کر ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر اگے دعا منگیا کر، پہلے میری تعریف کر پھر دعا مانگ۔ دعا کی منگنی ہے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ منو سیدھے رستے تے چلا، مینو سیدھے رستے تے چلا۔ با محاورہ ترجمہ میں کر رہے ہیں۔ رستہ سیدھا کیڑا؟ فرمایا اگے انج آکھیا کر صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ میں سیدھے رستے تے چلا۔ کیڑے رستے ہوتے؟ یا اللہ انہاں لوگاں دے رستے ہوتے جنہاں تے وہ اپنا انعام کیتا ہے، جنہاں تے تو اپنا انعام کیتا ہے، یعنی انہاں لوگاں دے رستے تے چلا جنہاں تے تیرا کرم ہے، جنہاں تے تیرا انعام ہے، جڑے تیرے انعام یافتہ بندے نے، جڑے تیرے منعم علیہ لوگ نے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ انہاں دی راہ تے نہ چلائی جنہاں تے تو ناراض ہے، جنہاں تے تیرا غضب ہے، جڑے مغضوب علیہ لوگ نے انہاں دے رستے تے نہ چلائی۔ ولا الضالین، یا اللہ میری دعا ہے کہ منو انہاں دی راہ تے بھی نہ چلائی جڑے گمراہ ہو گئے۔ یہ آیات کریمہ دا ترجمہ اب دوستاں نے سماعت کیتا ہے۔ انعام یافتہ کون ہے؟ ایک بندہ کھچ کے اپنے وال لے کے جائے گا ساڑھے انعام یافتہ تو ہی ساڑھے والا ہو، دوجہ دوجے پاسے لے کے جائے گا آکے ساڑھے انعام یافتہ تو ہی ساڑھے والا ہو، تیسرا اپنے پاسے کھڑے گا آکے گا ساڑھے انعام یافتہ نے ساڑھے والا ہو۔ میں نہ جدوں دو کراں چ رولا پہ جائے نا تو پھر ایک وچوں منصف منی لے جڑا انصاف کرے، تو نہ کراں دی لڑائی ہوئے، دو فریق ہون جنہوں فریقین آندے دونوں کے اندر کوئی مسئلہ بڑھے تھے بیچ ایک منصف رکھیا جاندہ ہے، جڑا وہ بھی اوہ دی گل بھی سنے، انہوں دی بھی سنے دے پھر فیصلہ محنت کرے۔ رولا پہ گیا اس گل کا، انہاں کہا ساڑھے انعام یافتہ، انہاں کہا ساڑھے انعام یافتہ، انہاں کہا نہیں ساڑھے انعام یافتہ، انہاں کہا نہیں ساڑھے انعام یافتہ۔ فیصلہ کرانے اللہ دے قرآن کو تے منصف انہوں منی دا جنہوں دوویں کر منن۔ نہیں سمجھ آ رہی گل؟ منصف کنوں منی دا جنہوں دوویں منن، فریقین مندے ہون، دوویں کر منن جنہوں انہوں منصف وچ مقرر کری دا۔ قرآن کریم نو تے سارے مندے ہیں، قرآن کریم نو سارے مندے ہیں، اور اللہ دے قرآن کو فیصلہ کروائیے۔ اللہ دی پیاری لا ریب تے سچی تے سچی کتاب تو فیصلہ کر انعام یافتہ کون ہے، انعام یافتہ کون ہے۔ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر فرمایا کائنات والیو انعام یافتہ دا اعلان میں اللہ قرآن کریم کے اندر کرنا وا پیا۔ آؤ
میں رب تھانوں دسنا وا قرآن کریم پڑھو انعام یافتہ میرے بندے کون نے انعام یافتہ لوگ کون نے وہ کہڑے خوش نصیب طبقے نے جنہاں اتنے میں اپنا کرم رکھیا ہے جنہاں واسطے میں انعامات ربانی کے دروازے کھولے ہوئے نے جڑے میرے انعام یافتہ بندے نے جڑے میرے منعم علیہ بندے نے وہ کون نے رب العالمین نے فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین فرمایا انعام یافتہ کون نے چار گروہ میرے اللہ نے دسے نے جڑے انعام یافتہ نے جڑے اللہ کے منعم علیہ لوگ نے اللہ کے انعام یافتہ لوگ کے بندے نے یا اللہ کہڑے کہڑے نے فرمایا من النبیین یہ نبیاں دا گروہ ہے والصدیقین یہ صدیقاں دا گروہ ہے والشہداء یہ شہیداں دا گروہ ہے والصالحین کہ میرے پیارے بندیاں دا گروہ ہے جڑے میرے صالح برگزیدہ تے پاکیزہ بندے نے یہ انہاں دا گروہ ہے ثابت ہویا یہ انعام یافتہ لوگ کیڑی ہستیاں نے یہ نبی ہستیاں او نے جنہاں تے اللہ دا انعام ہے صدیق او نے جنہاں تے اللہ دا انعام ہے شہید او نے جنہاں تے اللہ دا انعام ہے صالحین اللہ دے ولی او نے اللہ دے پاک باز بندے او نے جنہاں تے اللہ دا انعام ہے پھر انہاں ولیاں دی شان اللہ تعالیٰ نے اس طرح بھی بیان فرمائی ہے رب العالمین نے فرمایا انہاں دی شان ہے اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون فرمایا خبردار آگاہ ہو جاؤ خبردار آگاہ ہو جاؤ بے شک جڑے اللہ دے ولی نے انہاں نوں دنیا وچ رہ کے خوف کسے دا نہیں انہاں نوں کوئی خوف نہیں ولا هم يحزنون قیامت والے دن وہ حزن تے غم تے ملال دا شکار نہیں ہون گے بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون فرمایا میرے بندے ہونے جڑے ایمان والے نے میرے بندے ہونے جڑے متقی تے پرہیزگار نے یہ میرے ولی نے تیسری جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا فرمایا میرے بندے ہونے جڑے راتاں جاگ کے ایویں نہیں گزارتے بلکہ راتاں اس واسطے جاگ دے نے کبھی سجدے کر دے نے کبھی قیام کر دے نے تسبیحات پڑھ دے نے تکبیرات پڑھ دے نے تحلیلات پڑھ دے نے تمجیدات پڑھ دے نے میری تیریاں راتاں بڑیاں عجیب گزردیاں نے لیکن داتا علی حجویری خواجہ اجمیری مجدد الفسانی تے بابا فرید الدین گنجے شکر حضرت میاں شیر ربانی شرد پوری پیر سید جماعت علی شاہزاد شاہ لسانی محدث علی پوری پیر سید جماعت علی شاہزاد پیر عبداللہ شریف پیر سید مہر علی شاہ تاجدار سیال شریف خواجہ شمس الدین سیالوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین یہ واسطیاں نے جنہاں دیاں راتاں بڑیاں آسن گزریاں نے بلکہ انہاں دے سجدے بڑے آلہ انہاں دے قیام بڑے آلہ انہاں دے رکوع بڑے آلہ انہاں دا جاگڑا بڑا آلہ یہ انہاں دے بندے نے ساری ساری رات جاگ کے اپنے اللہ نو یاد کر دے رہی دے رہے پھر اللہ بھی اپنا وعدہ ان ہستیاں دے نال پورا کیتا ہویا ہے رب العالمین نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم اور تسی میرا ذکر کریا کرو میں رب تواڈے ذکر کرانا
اج لوگ لاہور دے اندر جا کے کی ویندے پے تین دن اسے داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ لوگ آندے نے اینا رش ہوتے پیا اینی دنیا ہوتے پیر رکھن واسطے جگہ نہیں. پھر آخری دن دعا دے ٹائم آخری دن دے پروگرام دے اندر سارا لاہور بند پیا ہے, سڑکاں بلاک ہو گئی, گھراں دیاں چھتاں دے لوگ چڑھے نے. میں کیا یا رب العالمین یہ کی معاملہ ہے؟ فرمایا اے میرا وعدہ ہے جڑا پورا کیتا جا رہا ہے. فاذکرونی اذکرکم, تسی مینوں یاد کرو میں تواڈے نام دے چرچے کرا دیاں گا. اللہ اکبر یا رسول اللہ. زندہ سجدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی عرض کر دیا رب العالمین دی بارگاہ دے اندر یا کریم پروردگار تیری بندی سجدے اپنی جبین نیاز نو تیری بارگاہ دے اندر جو کاندی ہے, لیکن یا اللہ پاک انی نکی رات ہوندی ہے تیری بندی جی بھر کے سجدہ بھی نہیں کر سکتی. اسی تے آرام کر کے راتاں گزار دینے آ, اسی تے سو کے راتاں گزار دینے آ. میں بھی اس طرح ہی کرنا, تسی بھی اس طرح ہی کر دے ہو, بلکہ ساری رات پیزا شاپس کھلیاں رہندیاں نے, کھان والے جڑے ریسٹورینٹس نے کھلے رہندے نے, ساری رات نوجوان اوتھے گھومدا رہندا ہے, اوتھے بیٹھ کے کھاندا پیندا ہے. گھراں وچ پکان دا رواج ہی مک گیا ہے, گھراں وچ کھان دا رواج ختم ہوندا جا رہا ہے. گھر دے اندر رہ کے اگر ماں کولوں نمک زیادہ پیا جائے, تھوڑا مرچاں زیادہ پیا جائے, بہن کولوں نمک زیادہ پیا جائے, مرچاں زیادہ پیا جائے, بیوی کولوں نمک زیادہ پیا جائے تے مرچاں زیادہ پیا جائے, تے لٹھ لے کے اسی انہاں دے آلے دوالے ہو جانے آ. تمہیں پتہ نہیں لگا مرچاں زیادہ پی گئی, اے میری بیٹی مرچاں زیادہ پی گئی, اے میری بیوی تینوں اج تک پتہ نہیں لگا. 15 سال شادی نو گزر گئے پھر مرچاں زیادہ پاتیاں نہیں, لیکن اسی وہی لوگ جڑے کھادیاں نمک تے مرچاں زیادہ ہون دی وجہ تو لڑنے آ, لیکن جدوں بازار آ کے کھانے آ اسی فرمائشاں کرنے آ انہاں کے تھوڑا سپائسی بنا کے دینا, تھوڑا ذرا نمک مسالے والا بنا کے دینا. جڑا نمک مسالہ تینوں گھر تکلیف دینا ہے, باہر پیسے خرچ کے تینوں بڑا سکون دینا ہے, یاد رکھ یہ چیزاں ہونے یہ رابطہ تیریاں رب نے اس واسطے نہیں بنائیاں تو سڑکاں دی سینت رہے, تو ساری رات انہاں روڈاں تے پھردا رہے, ساری رات تو عیاشیاں کردا رہے, کھان پین دے آلے دوالے رہے, بلکہ اللہ نے رابطہ اس واسطے دتیاں نے کچھ دیر آرام کر پھر کلا بیٹھ کے تنہائی وچ اپنے پروردگار نال کچھ اپنے دکھڑے شیئر کر لے. اللہ اکبر یا رسول عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ میں دنیا کیا آپ فرمان دے رات پوے میری تھوڑی گل بھی ہے اس مصرے وچ دادا صاحب رحمت اللہ علیہ دی گل بھی ہے آندنی رات پوے ساری رات جاگتے رہتے ہیں اپنے رب نال کلام کرتے رہتے ہیں
गल्लां करदे रहिंदे ने। मेरा रब उन्हां ते करम करदा है, वो सारी सारी रात जाग के रुकू ते क़याम ते सजदे करन वाला जेड़ा है वो फर्ज नहीं छड़दा। जेड़े फर्ज ने गल आ गई है, मैं अर्ज कर रहा, एक ने फराइज एक ने नवाफिल। अल्लाह दे वली ना फर्ज छड़ देवे। हुण थोड़ी जी गल समझनी पैनी। अल्लाह दे वली ना फर्ज छड़ देवे ना नफल। बोलो गा बोलना पैना थोड़ा जिहा। ना फर्ज छड़ दे ने ते ना नफल छड़ दे ने। कुरब लभदा है फर्जां नाल, कुरब लभदा है फर्जां नाल ते फर्जां तो बाद कुरब लभदा है नफलां दे नाल। साडे मसीतां विच अक्सर ये नहीं भी ऐसे मस्जिद जी फर्ज पढ़े चलो अल्लाह दी सुबह इंज ही करने वो जी नफलों की लोड़ ही कोई नहीं जी। जुमला मैं दस देना, हदीसा मैं दस देना ते अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे। मैं फर्ज पढ़ के चला जाना अपने कमरे में जाके मैं बकिया नमाज पढ़, दौड़िया ना करो, नमाज पढ़ के मुकम्मल जाया करो। मुकम्मल जुमे की नमाज पढ़िया करो। 4 सुनता फर्जा तो पहला, 2 फर्ज, 4 सुनता बाद आलियां, फिर आखिरी 2 सुनता, फिर 2 नफल। ये पढ़ के फिर मस्जिद विचों बाहर कदम रखिया करो। आउंदियां भी मेरी तुहाडी हाजिरी लगदी है ते जांदियां भी हाजिरी लगदी है। ये भी हदीस शरीफ है। मेन दरवाजे ते हर मस्जिद के मेन दरवाजे ते जुमे वाले दिन एक फरिश्ता रजिस्टर लैके आ जाता। जेड़ा सब तो पहला मसीते आउंदा ओहदा लहदा सवाब, जेड़ा आखिर ते आउंदा ओहदा लहदा सवाब है। ते आउंदियां भी हाजिरी लगनी है ते जांदियां भी हाजिरी लगनी है। दौड़ केड़ा गया ते रह केड़ा गया। जुमला दसदे हैं जी, धीमे लहजे में दसांगे, खतीबाना अंदाज में दसा जी, खोल के दसा। सुनो जी, हदीस है बुखारी शरीफ दी। बोलो 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 बोलो। इत्थे तुहानू मुकामे बुलाया भी समझ आवे। हदीस है बुखारी शरीफ ते हदीस है कुदसी। हदीस कुदसी वो हदीस हुंदी है भाई तारक मुदोला साहब। हदीस कुदसी वो हुंदी है कि अल्फाज अल्लाह ताला दे कि ज़ुबान मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्फाज अल्लाह ताला दे, जुबान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन्नवाफिल हत्ता अहबब्तुहु व इज़ा अहबब्तुहु फकुन्तु समअहु अल्लज़ी यस्मअु बिही व बसरहु अल्लज़ी यबसुरु बिही व रिजलहु अल्लती यमशी बिहा व यदहु अल्लती यबतिशु बिहा वाला इन सआला नील लाओते जन्ना हो वाला इन इस्ताज़ा नील लाओई सन्ना हो। और कमा कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुना बुखारी शरीफ की हदीस। हदीस से कुदसी सुनो। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि फर्ज पढ़ के बंदा मेरे कुर्ब में चाहता है, फर्जा दे जरिए इंसान को मेरा कुर्ब लाता है। लेकिन नाल ही फरमाया ला यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन्नवाफिल बिन्नवाफिल बिन्नवाफिल। फरमाया जदों नफल पढ़ के बंदा मेरे करीब आ जाता है, नफल पढ़ के मेरे करीब आ जाता है। फरमाया हत्ता अहबब्तुहु, नफल पढ़ के जदों मेरे कुर्ब में चाहता है मैं अपने बंदे नाल मोहब्बत करन लग पैदा। बुखारी शरीफ है, बुखारी शरीफ बिन नवाफिल, नफलों के जरिए। मैनू दसो किसी फैक्ट्री में बंदा काम करता हो
تنخواہ ہوئے 1 लाख रुपया, जेड़े 8 घंटे ड्यूटी की 1 लाख रुपया मुआवजा लभ गया, ऐसी ड्यूटी ऐसी फर्ज। ते जे बंदा ओवर टाइम लाए ते फिर जेड़ा मिल मालिक है उसका ध्यान तो हुंदा है ना कि यह बड़ा मेहनती, जेड़ी ड्यूटी जिहदे पैसे लेंदा वो ड्यूटी देने कर लई, ये बड़ा मेहनती है, ये 2 घंटे उत्ते लांदा पिया। मालिक दी नजर विच बंदा आ जाता है। मिसाल देती है सादे ज़हन गल समझाने, बिला तशबीह बिला मिसाल, वो फर्ज तो है ही फर्ज, फर्ज तो मेरे तेरे उत्ते फर्ज कीते गए, ये तो ड्यूटी लाई मालिकां ने, ये लग गई ड्यूटी। तो जे नफलों के जरिए ओवर टाइम लाइए तो मालिक राजी नहीं हो जाता। बोलो, मालिक राजी नहीं हुंदा? हुंदा है। फरमाया हत्ता अहबबतुहु, मैं उस बंदे नाल मोहब्बत करन लग पैना। या अल्लाह, तवज्जो भाई, या अल्लाह जो तू मोहब्बत करे बंदे नाल उन्होंने लभदा की है? फरमाया फकुन्तु समहुल लज़ी यस्माउ बिही, मैं वो बंदे दे कान बन जाना जिन्हां नाल सुनदा है। आंदे ने दाता साहब इत्थों फैसलाबाद बोलिए तो सुन लेंदे ने, मैं कहा बुखारी शरीफ दस दी सुन लेंदे ने, बुखारी शरीफ भी दस दी भी सुन लेंदे ने। अल्लाह ताला कुव्वते समात बन जांदा बंदे दी। अल्लाह फरमांदा फकुन्तु समहुल लज़ी यस्माउ बिही, मैं उस बंदे दे कान बन जाना जिन्हां नाल सुनदा है। व बसरुल लज़ी यबसुरु बिही, मैं ओदियां अखां बन जाना जिन्हां नाल वेंदा है। इतनी दूर से भी देख लेते हैं। मैं क्या टोर इतों फैसलाबाद वेख लेंदे ने कि टुर पिया है, कितों पता लगा? मैं क्या बुखारी शरीफ तो हदीस कुदसी फरमाया वरिजलहुल्लती यमशी बिहा, मैं उस बंदे दे पैर बन जाना जिन्हां नाल टुरदा है। वयदहुल्लती यबतिशु बिहा, मैं उस बंदे दे हाथ बन जाना जिन्हां नाल पकड़दा है। फरमाया जो बंदे दा मेरी बारगाह च इन्ना उच्चा मुकाम हो जाए ना, फिर वाला इन साअलनी लऊतियन्नहु, कोई बंदा आ जाए ना ओदे कोल दुआ करो अल्लाह मैनू पुत्र दे, ते मेरा वली मैनू कह छड़े मैं ना नहीं करदा। फिर वाला इन साअलनी लऊतियन्नहु, फरमाया मंगना मेरे बंदे दा काम हुंदा है, मैं ना नहीं करदा, जरूर भी जरूर उन्होंने अता फरमा देना। हुण जिहड़े जुमले वास्ते मैं हदीस दसी, सुभान अल्लाह आखोगे तो सवाब पाओगे, ना आखोगे तो तुहानू पता है की होएगा, मैनू नहीं पता, लेकिन जुमला मेरा सुन लो। एक जे ए बॉडी जिस्म, एक जे रूह, फर्ज पढ़न नाल जिस्म ते नूर आउंदा है। अजे जुमला मुक्का नहीं, फर्ज पढ़न नाल जिस्म ते नूर आउंदा है, ते नफल पढ़न दे नाल रूह ते नूर आउंदा है। जी हाय हाय हाय, फर्ज पढ़न नाल जिस्म ते नूर आउंदा है, ते नफल पढ़न नाल दौड़िया ना करो, नफल पढ़िया करो। गैरां दे आखे लाके जिहड़े नफलों के बागी ने उन्होंने आखे लाके कि नफलों की तो जरूरत ही नहीं है। मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में हदीस मौजूद है, अबू दाऊद शरीफ साहिब की किताब है, हदीस मौजूद है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया क़यामत वाले दिन नामा अमाल तोलिया जाना ना, ते फर्ज थोड़े होए ना विच, ते अल्लाह ने फरमाना नफल वेखो इहदे नामा अमाल च किन्ने ने। या फरिश्ते आखेंगे या अल्लाह कोई नफल भी है ने, अल्लाह फरमाएगा फर्जां दे नाल नफलों नूं मिलाओ, वाला फर्जां दी कमी पूरी हुंदी है कि कोई नहीं होंदी? गल समझ आई? कोई नहीं आई? इस वास्ते दौड़ना नहीं, सारी नमाज पढ़ के जानी करनी, सारी नमाज पढ़ के। एवं जिमन च गल हो गई है, मैं कर दी अज, ये भी अल्लाह वालों ही आ गई है। किसी के दिल में गल उतर जाए, किसी के दिल में उतर जाए, अल्लाह अकबर। ते दाता साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह अल्लाह दे वली कामिल ने, उन्हां दी निगाह दा फैज़ है। अज मैनू कोई
پوچھے داتا صاحب رحمت اللہ علیہ دی سب تو بڑی کرامت دسو، میں کیا کرامتاں دی آپ دیاں ساری وڈیاں نے، پوری زندگی آپ دی کرامت اندر گزری ہے۔ آپ جسم دے والاں تو لے کے سر دیاں والاں تو لے کے پیراں تک سراپا کرامت سن، جدھر انگل اٹھاندے نے کایا پٹ جاندی ہے، لیکن داتا صاحب دی سب تو بڑی کرامت ہے جنہیں خالص ترین دودھ پینا ہوئے داتا صاحب نے وہ رستے چلا جائے۔ ایتھے کوئی قسم چوکے بھی دودھ دے ہوئے تھے لوگ آندے نے نہیں لگ رہا ہے کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے وچ، انہیں مجھ نو کدے پہلا ہی پانی پیا لیا ہونا ہے، دھار کڈن تو پہلا پانی پیا لیا ہوئے گا تاکہ دودھ ذرا پتلا دے۔ لوکاں دیاں گلاں اس طرح دیاں ہوندیاں نے، کوئی کلمہ پڑھ کے بھی سامنے چوک کے بھی دوے تے لوگ اعتبار نہیں کر دے۔ اعتبار اللہ نے رکھیا کتھے؟ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ دے اسے پاک تے چلے جاؤ، ایت کا 3-4 کلومیٹر لمبی گڈیاں دی لائن لگی ہے، ہر گوالا ہر دودھ والا جڑا بھی لے کے آندا ہے بھی آندا یا اللہ خالی نہ جاواں، میری باری بھی آ جائے جڑے اس سے پاک دے آئے نے۔ میرا دل کردا ہے میں جڑا خالص لے کے آیا یہ بھی استعمال کر لیا جاوے۔ گجراں نو سدھا کرنا داتا صاحب دی بڑی بڑی کرامت ہے۔ جی گجراں نو سدھا کرنا داتا صاحب دی بڑی بڑی کرامت ہے۔ کسے گجر دے مجال ایسی کہ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ دے اس سے پاک دے ایک قطرے دا کروڑواں حصہ بھی پانی پا کے لے جائے، سوال ہی پیدا نہیں ہوگا۔ وہ چلے بھی لے کے جانا ہے، خالص لے کے جانا ہے۔ اور سن لو یہ جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامہ دے دی شان ہے کہ جری شان میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ جو لگتی ہے وہ شہر کتنی خالص حیالہ ہوئے گی۔ اللہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ تو آڑی گالے تھے کریے۔ خواجہ خواجگان معین الملت والدین خواجہ سید معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دی ڈیوٹی لائی ہند دی سرزمین تے، ہند دی سرزمین تے۔ جدو لاہور دے وچوں لنگن لگے نا اگے ایک شیر لیٹے آ سی، ایک شیر دا مزار سی اوتھے، مجال اتھوں کوئی انجی لنگ جی حاضری دیتے ہو بغیر۔ خواجہ صاحب رحمت اللہ ولی ولی نو جانتا ہے، عالم عالم کو جانتا ہے، جاہل عالم کو نہیں جانتا۔ ولی کوئی اور جاہل ہو تو وہ ولی کو نہیں پہچان سکتا۔ تو یاد رکھیا جی ولی دی سب تو پہلی شان ہوندی ہے کہ ولی عالم ہوندا ہے۔ ممبر شریف تے بیٹھا ولی عالم ہوندا ہے، جاہل ولی نہیں جی ہو سکتا۔ جنہیں مرضی شوق دے بخائے، جنہیں مرضی کرتب بخائے، ولی جاہل نہیں ہوتا، ولی عالم ہوتا ہے۔ دساں سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کی آکھے جی سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ ایسے واسطے فرمایا ہے، فرماندے نے علم و باج جو کرے
بندہ فقیر نہیں کر سکتا. رب کعبہ دی قسم داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ صرف عالم ہی نہیں سن بلکہ بہت بڑے عالم سن, عالم ربانی سن. اس واسطے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جس ویلے لاہور دی سرزمین تو گزرن لگے آپ نے ویکھیا ہے ایتھے اللہ والے دا مزار ہے. ایتھے رہ کے پھر آپ نے 40 راتاں گزاریاں نے. اینو اندر چلا کرنا اج بھی چلا گا خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ قدماں ول موجود ہے. ایتھے جدوں چلا کیتا نے اے اپنے بھی گلاں لکھیاں نے بیگانیاں بھی گلاں لکھیاں نے. علماء دیوبند دے اندر بڑا موت برنا ہے. حضرت علامہ اشرف علی تھانوی صاحب انہاں دے ایک شاگرد نے علامہ عبد الماجد آبادی, انہوں نے کتاب لکھی تصوف اسلام. وہ دی اندر بھی انہوں نے ایک گل لکھی ہے جڑی میں دسنا پیا. اور بھی بہت زیادہ غیراں دے حوالے نے ساڈے کتاباں دے اندر بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے. جدوں 40 دن دے 40 راتاں چلا کر لے آئے اس کے بعد جدوں اٹھے نے جان لگے نے جڑا فیض لبنا سی لب گیا ہے, جو ملنا سی مل گیا ہے, جو داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نظر کرم کرنے سے کر دیتی ہے. خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ جدوں اٹھ کے جان لگے نے فوری طور پہ اللہ دی طرفوں نبی زبان ہوتے پھر بدی یعنی ہے تو میں ایک شیر جاری ہو گیا ہے. شیر جیڑا ہے پڑھیا تے اس دور وچ گیا ہے لیکن اج تک اپنے بھی پردے نظر آ رہے ہیں, گانے بھی پردے نظر آ رہے ہیں. وہ مصرع کی ہے آپ نے اس ویلے آکھیا سی گنج بخشے عالم مظہر نور خدا سب مل کے ذرا کو گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا گنج بخشے. میرے اپنا دل کر گئے اندر والے پڑھو بائیں والے پڑھو بائیں والے پڑھو سامنے والے پڑھو سارے مل کے ذرا سینے دا دل لا کے ذکر کرو. یہ ذکر ہوتا ہوندا یا رہا ہے ان تک ہوندا ہے گیا انشاءاللہ قیامت تک ہوندا رہنا ہے. گنج بخشے فیض عالم مظہر خدا گنج بخشے فیض عالم. مزہ لینا ہوئے تے اج ایتھے بھی لو پھر مزہ لینا ہوئے تے داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بناؤ پروگرام سارے کٹھے چلیے ہوتے اوتھے جا کے میں پڑھا تے تسی میرے سنگ لال کے پڑھو. دیکھو کرم دی برکہ پرستی ہے کہ نہیں, لیکن اسی ایتھے رہ کے اج ذکر کرنے آ گئے انشاءاللہ اتکار نہیں جانا. یہ ذکر جائز آیا نہیں جانا. مل کے ذرا بابا سے بلاندہ کو گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا گنج بخشے خدا گنج بخشے. کتنا مزہ ہے دے اندر اللہ دے بلی دے موے چھوٹے نکلے ہوئے نے. گنج بخشے فیض عالم مظہر گنج بخشے گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناکساں پیر کامل کا ملا رہنما
सारा पीर कामिल कामिला गंज बख्शे साहब रहमतुल्लाह ताला लाहौर के अंदर दरियाए रावी के किनारे पे चलते ने पे उठे हिंदुओं के मंदिर सन मुख्तलिफ मंदिर सन एक उठे मंदिर सब तो बड़ा सी जिथे उन्होंने सब तो बड़ा पुत रखा हुआ है लोग आके सजदे करते हैं लोग आके उन्होंने अपने नजराने पेश करते हैं लोग आके उन्होंने चूड़ियां सामने रखते हैं लेकिन दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह सुबह सुबह अपने मुरीदां दे नाल जदों दरियाए रावी के किनारे ते चलदियां चलदियां जा रहे ने आपने देखा है उस सुबह के टाइम एक थाल एक हिंदू ने उठाया है दादा थाल चूड़ी रखी हुई है वो पुत वास्ते लेके आया है आके सामने करके आंदा है ये पुत्ता मैं चूड़ी खा ले बड़ी मेहनत नाल लेके आया तेरे वास्ते बनाई है ओदे नाल और भी हिंदू पहले आए ने वो जो पहले मौजूद ने वो जो नाल आए ने इधरों दादा साहब चले गए आप बाहर खलो के वेंदने पे ये की लेके आया है चूड़ी लेके आया है सामने पुत दे करके आंदा है भैया काल है पर पुत भी ऐसा उल्लू का पट्ठा निकलिया उन्हें भी उन्होंने गल ना सुनी ना मनी उन्हें बिल्कुल चूड़ी वाल देखिया भी ना वो पत्थर भी नहीं होती है वेंदी की खांदी की बोलदी की सुनदी की ये बड़े हैरान होए कहने लगे बड़ी दूरों लेके आया ये नजर में हाजिर है दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह बाहर खलो के मुस्कुरा रहे थे बाहरों ही आपने फरमाया ये की लेके आए हो जी चूड़ी लेके आया फरमाया ये आखे नहीं लगता जी नहीं लगता कादे वास्ते ले आंदी जी साडा खुदा खा लवे साडा पोते खा लवे साडे प्यार दी जगह खा लवे नजराना लेके आया पर ऐसा ठीक खानदा ने आपने फरमाया कि आंखों ते खा लवे ये आंखों ते खा लवे उन्हां विचों जिहड़ा लेके आया उन्हां दा हेड सी आंदा बुजुर्गो तुहानू ते पता है पत्थर ने की खाना है आपने फरमाया तुहाडे वास्ते पत्थर है ना जे आखो ते खा लवे उन्होंने आख्या कुड़िया ने गल ही है पर उन्होंने की पता सी गल तेरे मुंह जेड़ी निकले सारे मिलके कह लेंगे गल तेरे मुंह जेड़ी निकले होती गल तेरे मुंह जेड़ी निकले होती गल तेरे मुंह जेड़ी गल तेरे मुंह जेड़ी निकले जेड़ा तू इशारा करे ओ तकदीर जेड़ा तू इशारा करे ओ तकदीर जेड़ा तू इशारा करे ओ तकदीर जेड़ा तू इशारा करे जेड़ा तू इशारा करे जेड़ा तू इशारा करे जेड़ा तू इशारा करे ओ तकदीर दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह बाहर खलो के फरमाया है ए पुत्ता ये ना दे आके नहीं खांदा मैं तेनू आना हुण खा सौंगे हो गए जागते हो गए वो बुत खान लग गया गल तेरे मुंह जेड़ी निकले तीरे
اللہ اپنے پیاریاں دی پنجابی چاندے نے کانڈ نہیں لگن دیندا، اللہ اپنے پیاریاں دی عزت دی پگڑی دا ترا ہمیشہ اونچے تو اونچا کردا۔ بت کھان لگ گیا، پھر وہ جوں کھان لگا چھڈے ہی نہ۔ انہیں آخیا زندگی جو پہلی باری کھان لگا، اج تے رج کے کھاواں، یہ کیڑا کوئی ہور کھوا رہا ہے، ایک گنج بخش کھوا رہے ہیں۔ ہائے ہائے آخ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا گنج بخش خدا نا کی سالہ پیر کامل کامل رہنما۔ وہ کئی جا رہے آئے ہندو ویکھی جا رہے نے، داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ دلیو دسو کھانا روے کے بس کرے۔ انہیں آکھیا جناب چھڑے تیری عصبی بھی چوت پر روکے دا دئیے۔ آپ نے فرمایا اے پتا ہوں بس کر، انہیں کھانی بس کر دیتی ہے، انہیں چھڑ دیتی ہے۔ انہوں نے سمجھیا ہندوان نے شاید اچانک کم ہو گیا ہے، یہ اندر انہوں نے ارادے دا عمل دخل نہیں، ایمے ہو گیا، قدرتی ہو گیا ہے۔ انہوں کیا بھگوان دی طرف ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا جے وہ ایک سمجھ دے اس طرح پھر میں دوبارہ کہہ دیا جڑا بچے آئے وہ بھی کھان لگ پیندا ہے۔ انہوں نے آکھیا دوبارہ کہہ دیو۔ دادا صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا چل تھوڑی جی ہور کھا رہے، وہ پھر کھان لگ گیا ہے۔ انہوں نے سمجھ آ گئی ہے یہ جھوٹا ہے، جنہاں نو اینا منے آئے او رب سچا ہے۔ سارے بولو سارے بولو سارے بولو۔ اے جڑے دو نمبری نو اسی منی بیٹھے ہیں، اے جھوٹا ہے تے او سچا ہے، جنہاں نو انہاں نے منیا، جنہاں دے آنکھیں بہت بھی لگ دے۔ ہن سارے ہندو ایک دوجے ال ویکھن تے جڑا وڈا آیا سی نا تھاڑ لے کے، وہ آندا ویندے کی ہو؟ اجے بھی شک ہے، وہ ویندے کی ہو؟ اجے بھی شک جے، آؤ کلمہ پڑھیے۔ آؤ کلمہ پڑھ لئیے۔ سارے نے دادا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے پیارے نانا جان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ سلطان باہو رحمت اللہ علیہ اے میں دنیا کیا فرمان دنے او کلمے نال میں صاحب
صاحب رحمت اللہ علیہ وہ ہستی نے جنہ دی وجہ دے نال پورا علاقہ اسلام دے نور نال منور ہو گیا ہے۔ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ وہ ہستی نے جنہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو اس پاسے راغب کیتا ہے، دین اسلام دا پرچار کیتا ہے۔ آپ نے پھر مسجد بھی تعمیر کی تھی، لوگ اعتراض کیتا ہے مسجد دا قبلہ سدھا نہیں، فرمایا جن نے مسجد دا قبلہ سدھا ویکھنا ہوئے اج مغرب دی نماز میرے پیچھے آ کے پڑھے، جدو علماء بھی آ گئے، فضلاء بھی آ گئے، لاہور دے موسسین علاقہ بھی آ گئے، ساریاں نے جدو تکبیر تحریم آکھی ہے، اللہ نے سارے پردے حجاب اٹھا دیتے ہیں، ساریاں نو سامنے کعبۃ اللہ نظر آ گیا۔ اللہ یا رسول یا رسول۔ اساتذہ گرامی وقت ہو گیا ساڈا، یاد رکھیو اگلا ساڈا جمعہ شریف اسے چونکہ سفر دے مہینے وچ ہن میں ویکھنا ہے بھی کنے کنے گل توجہ نہ سننی ہے، ہنے مینوں پتہ لگ جانا پہلے جملے تے اسے مہینے وچ عرس ہوندا ہے اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت مولانا امام الشاہ احمد رضا خان محدث بریلی فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ دا اگلے جمعے اسا انشاءاللہ انہاں دا عرس ہونا، اگے پھر ساڈا ربیع الاول شریف سبحان اللہ، پھر ہر پاسے نور دی بہاریں انشاءاللہ وما الا اللہ۔